So what's up mga kanip no? Welcome dahil sa atong pinakabagong vlog. So karon nga vlog dahil mga kahanip no? Magsuri-suri ako ron diri sa bukid. Ug samtang nagsuri-suri ko mga kahanip na ako'y nakitaan nga mga bata nga lingaw kayo nga nangaligo diri sa suba. Lingaw kay sila sa pagabak-ambak, paglangoy-langoy. Kana bitawng masuya na lang ka maglantaw nila. Ug pag humanda nila kaligo mga kanip no, nakisabay na lang po ko nila silang paglakaw. Hantod sa naitulo nila kakauban nga ni Kuyog nako. Bisan pa wala sila kailan nako pero nisalig sila. Ug ni Kuyog sila sa akong pag-adventure kunuhay diri sa bukid mga kanip. Ug nalingaw kay ko sa among pag-adventure mga kanip no, kay among giagian diri kay mga dagko kay mga bato. Una mo ning mga nagkadagkuan kaayo nga mga bato. So hinahinay lang among gibuhat diri mga kanip para dili may mga hukuan, mga disgrasya. Og medyo gikulbaan ganay ko aning adventura mga kahanip no, kay syempre kuyog nimo kay mga bata basin palag maunsa sila sa among paglakaw-lakaw. Og hantod sa naabot na jud mi sa langob nga amo ang sudlan mga kahanip. Diri sa lugar nga akong gisuruyan mga kahanip no, daghan kayong langob diri nga pwede nimo kasudlan. Ug mas maayo mga kahanip no, pag mosulod mo og langob dapat namoy kauban nga swito na jud kay sa lugar, swito na kay sa langob, naamoy flashlight or suga nga reserba, dili lang jud kay isa. Kay ang langob manggod mga kahanip grabe kay na siya kangit-ngit sa ilalom, dayon grabe po nakahait ang mga bato dira mo nang kinahanglan jud ta mag-amping jud mga kahanip. Manguha mig mangga. Mangga. Nara, mangga. Yo. Di ka abot. Ikaw. Wala gyapon. So naka-decide ay ko nga mukuyog ko nila mga kanip no, padulong sila ang balay. May na lang po ning mangga nga mong kuha diri mga kanip among kaon-kaono ni nag-abot namo sila Og salamat dai kay nila mga kanip no, nga gipadayon ta di silang balay. So sa pagkakaroon mga kanip nag-prepared sila sa para atong makaon mga kanip. Og mo nilang pagkaon. So while nga on day may mga kanip no, nalingaw kay kog tabi-tabi ani nila mga kanip. Ngutana-ngutana kung kumusta sila diri, okay lang ba ilang kahimtang. Basta grabe jud ka memorable ning adlaw mga kahanip. Hangtod sa gina-prepared na namo ang mangga para amo ng kanon ug nangaon mi dadto sa ilang gitawag og Tagaytay mga kahanip. So mo din sila kung mga nakauban diri mga kahanip no. Sa wala damha nakasurita silang lugar. Ug grabe jud nako kalingawan ang adlaw mga kahanip kay syempre wala pud nimo damha nga makailan nimo na mga bata, makasuroy kay silang balay, gi-welcome kanila. Ug ginaot pud unta mga kahanip no, puhon ni nagbalik na kog sorry diri sila na natay mahatag nila bisag ginagmay. Basin day puhon di ba? Maningkamot lang ta. Og salamat dahil sa paglantaw mga kanip no. Don't forget to follow my Facebook page para maging updated ka sa mga bagong video nga atong ipagawas. Bye bye!